नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 राति पाइले खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती। राज्य सरकार राखी पूर्णिमा खाता को सुभद्रा किस्ती टंका पठाइबे। राज्य में कोटी रु अधिक महिला खाता को आसीबो टंका एने पूर्व घोषणा कर सारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। तेबे पूर्वर दुईटी प्रजार 10,000 टंका मिल सारी। तेबे कहुए आसंता काली जयपुर रे अगस्ट 9 तारिख अर्थात शनिवार दिन तृतीय किस्ती टंका मिलिबो। 1 कोटी रु अधिक महिला उपकृत हेबे। एने सब प्रस्तुति शेष होईची। जे मानको 21 वर्ष होई जाईची सेमाने पुनर्बार आवेदन करि परिबे। ता सहित मध्य सुभद्रा पोर्टाल खोलु नथिबार केतेक योग्य हिताधिकारी आवेदन करि पारु नथिले। आसंता कालिटु सुभद्रा पोर्टाल मध्य खोलिबो। जो मानको 60 वर्ष होई जाईची तांको आ सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। सेमाने भत्तारे शामिल हे बोली एपड उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिसंती। जे माने प्रकृत योग्य हिताधिकारी सेमाने सुभद्रा टंका पाई नांती सेमाने एका संगे प्रथम द्वितीय तृतीय तीनोटी किस्ती 15,000 टंका पाइबे। जदि आपनकर अकाउंट को एपर्यंत सुभद्रा टंका पाई नांती बा आवेदन करि नांती निश्चित कमेंट माध्यम रे मध्ये शेयर करिवे। परवर्ती खबर रहउचे जरूरी मीटिंग डाकिले सीएम। तेबे जरूरी बैठक आज डका जायछि। राज्यर बढुतबा अपराध को नै क्षुब्ध मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज अपराह्न 3टारे जरूरीकालीन बैठक मध्ये होइतला। 1 वर्षर अपराधिक तथ्य देबाकू डीजीपी को निर्देश दिएछि। अपराह्न लोकसभा भवन में बैठक मध्ये होइछि। गृह सचिव उपस्थित बैठक मध्ये हेला। राज्य में आईन श्रृंखला प्रसंग में गुरुत्वपूर्ण आलोचना मध्ये होइछि। बढ़ुतबा हिंसा आत्महत्या एवं हत्या को नहीं विभिन्न प्रकार मामला रुजु होइछि एवं समस्त कथा मध्ये तथ्य रखिछन्ति मुख्यमंत्री पाखरे। एपटे मुख्यमंत्री कहते आगक ओडिशा रे किपरि अपराधिक मामला न हुए सेति प्रति ध्यान देबा पई पड़िबो। पुलिस विभाग रो बड़ धरणर आईपीएस अदल बदल होई पारे बेली अनुमान मध्ये करा जाउची। परवर्ती खबर रहिछि केंद्र सरकार को बड़ घोषणा मोदी को बड़ निष्पत्ति मध्यवित्त पाइबे एई सब सुविधा। तेबे कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति संपर्क में सूचना देइचंती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत सस्ता एलपीजी योजना को 2025-26 पर्यंत वृद्धि करने पे सरकार निष्पत्ति नैचंती। एथिपई 12,000 कोटी टंका मंजूर मध्ये करा जायछि। सरकार एलपीजी सब्सिडी पे मोट 30,000 कोटी मंजूर करिसंती। उज्ज्वला हिताधिकारी माने सब्सिडी हारे सिलेंडर पाइबा जारी रखि परिबे। या सहित वैषयिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने पे 4,200 कोटी टंकार बजेट मध्ये अनुमोदन होईछि। या सहित इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज गुड़िक लाभदायक करिबो। एई निष्पत्ति गुड़िक साधारण जनता विशेषकर गरीब ग्रामीण परिवार को आश्वस्ति प्रदान करिबो। या सहित युवपीढ़ी वैषयिक क्षेत्र में उत्तम शिक्षा नियुक्ति सुजोग पाइबो। यह व्यतीत आसाम त्रिपुरा पाई कि मध्ये 4,250 कोटी टंकार स्वतंत्र विकास पैकेज मध्ये मंजूर करिसंती केंद्र सरकार। ता सहित कहते जो मानकर राशन कार्ड अच्छे आर्थिक शोषण नांती इनकम जीरो ताको राशन कार्ड रे 1,000 टंका सहायता मिलिबो। परवर्ती खबर होची ट्रम्प को तारीफ को नहीं खातिर मिसिकी देबे मात। ते भारत ऊपर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू करिया परे 50% मोट एबे तारीफ लागू करिबो। पुणी भारत ऊपर मध्य द्वितीय प्रतिबंधक लगा जाय पारे बोले ट्रम्प पुणी कहिछि। आउ एबे भारत सहित वाणिज्य हेबो नाही बोली सीधा कहिसंती। अमेरिकार प्रथम शुल्क 7 अगस्त अर्थात गुरुवार ठू लागू होईछि। अतिरिक्त 25% शुल्क अगस्त 27 रु लागू हेबा पे पुणी जाउछि। या द्वारा भारत अमेरिकार 50% शुल्क लागू हेबो। ट्रम्प तांको क्षमतार अपव्यवहार करी भारत को दमन करिया पे चेष्टा करूचंती। किंतु भारत मध्य जवाब रे स्पष्ट भाव रे कहि जे ट्रम्प आगरे मुंड नुआइबो नाही। ट्रम्प को तार जवाब दबो भारत। आ भारत सहित एबे प्राय देश सब मिसी गलानी। ट्रम्प एभली कारनामा को समस्त निंदा करूचंती। परवर्ती खबर होची ओडिशा रे गो हत्या निषेध। हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। ओडिशा रो पाए होई परिबोनी गो हत्या। एति पई हाईकोर्ट देइचंती गुरुत्वपूर्ण निर्देश। राज्य रे गो हत्या बंद पे स्वतंत्र आईन रहिछि। तेणु सेही आधार रे ओडिशा रे गो हत्या
ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋ ହତ୍ୟା ବିରୋଧ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ 1960 ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ସ୍କାଏସ୍କୋଟର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆଇନ ଧାରାରେ 3 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋଗାରୀ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରେ ବିହାରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭୂମି ପୂଜା ପରେ ଅମିତ ଶାହ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ପଡିସାରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାରରେ ସୀତା ମନ୍ଦିରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜାନକୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପରାହ୍ନ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2028 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସୀତା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସୀତା ମନ୍ଦିରରେ ପୌନରା ଧାମରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ଡିଜି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ବହୁ ଛାମୁଆ ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ 11 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଡିଜିପି ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁକି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବମ୍ପର ଅଫର। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ଭାରତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ବା କାଲି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପହାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଯାତାୟାତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2 ବା 3 ଦିନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 8 ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଭୋପାଳ, ଇନ୍ଦୋରରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା, ମାଗଣା ଟ୍ରେନ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଯାହା ଫଳରେ 24 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ଏବେ ଖୋଜ ଖବର। 1990 ଦଶମ ବ୍ୟାଚମେଟ ତେବେ ଏକାଠି ଉତ୍ତରକାଶୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଯାଇଥିଲେ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପୁନେରେ 24 ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି ଅତା ପତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏକି ମଧ୍ୟ 372 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆବର୍ଜନା ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଘର, ଶହ ଶହ ଶବ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ହୋଟେଲ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇକି ଜେଟିପିଏସ୍ ବିଦା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ପରେ ଜେଟିପିଏସ୍ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା
एसएम प्रॉपर्टी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जगन्नाथ मंदिर नोटिस जारी करिछि। कर्मचारी कार्य सन्देहजनक सन्तोष नुहे बोली नोटिस रे उल्लेख करा जायछि। सेपटे कर्मचारी को बाहर करी तांको स्थान आउ जण कर्मचारी नियुक्त देबा पई आउटसोर्सिंग संस्था को निर्देश दिया जायछि। सेबळे कोइ जायछि केतेक यात्री ठाରୁ टंका नै तांको गळा बाट देई छडा जाउछि, जाफल एभଳି दृश्य कैमरा रे कहि दैछि तुरंत तांको मध्ये बाहर करा जायछि। तबे प्रशासन जदि एभଳି करछि साधारण लोक केमिति दहगंज होउचंती बोली कि प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर होछि आयकर बिल 2025 प्रत्याहार कले केंद्र सरकार। खूब शीघ्र नुआ आयकर बिल आगत करिवे सरकार। केंद्र सरकार 13 फेब्रुआरी 2025 लोकसभा नूतन बिल आगत करथिले एवं सही दिन जांच पई सिलेक्ट कमिटी को पठाइथिले। कमिटी 22 जुलाई 2025 संसद तांको रिपोर्ट दाखल करथिले। नूतन आयकर बिल अपडेट संस्करण केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट अनुमोदन पाइछि। वर्तमान ए बिल सोमवार 11 अगस्त रे लोकसभा आगत करा जे बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर होछि मलेरिया और डेंगू पर 1.57 कोटी औषध युक्त मशारी जोगाई देबे केंद्र सरकार। वर्षा ऋतु चलीछि जहा फल ए समय मशा जनित रोग मध्ये व्यापीबार लागिछि। एमित कि मलेरिया डेंगू मध्ये भयंकर व्यापीछि। एते पई अधिकारी मिलित प्रचेष्टा रे अधिक अधिक क्रियाशील मंत्री को निर्देश दैछन्ति। आगामी किछि दिन मध्ये केंद्र सरकार पकरो 1.5 कोटी टंकार औषध युक्त मशारी जोगाई देबे सरकार। एहाकु क्षेत्र स्तर रे मध्ये अधिकारी तदारक करिवो। याको ध्यान देबा पई मध्ये कहैछि। अधिक रोगी थिबा मलेरिया प्रवण अंचल जिलापाल को स्वतंत्र ध्यान देबा को स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती। मलेरिया और डेंगू समाधान पई कि मध्ये सरकार तरफ औषध मुक्त मशारी मध्ये बंटन करा जिवो। कीटनाशक स्प्रे मध्ये व्यवस्था करा जिवो बोली कह जाउछि। विशेष कर 18 टी जिला खोर्धा, नयगढ़, अनुगुळ, बालेश्वर, भद्रक, गंजाम, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज ता सहित मध्ये कलाहांडी, कंधमाल एसबु जिल्ला रे सबु आवासी माध्यम रे जोड़ी होइचंती। एसबु को नजर रखिया पई कह जायछि। परवर्ती खबर चांचल्य खबर माताल ड्राइवर अजब कारनामा। गर्भवती महिला को नहीं कि हठात हॉस्पिटल जाउथला, निशा जगो हठात सोई पड़िला। एभଳି आश्चर्यजनक घटना घटछि। आपण माने सुनले आश्चर्य होइजिबे। गजपति जिल्ला रे उदयपुर रे एमिति घटना घटछि। तबे हठात नंदिनी गर्भ जंत्रणा होइतला, एम्बुलेंस डाकितले। अवस्था गुरुतर थिबार ब्रह्मपुर मेडिकल स्थानांतर कराउतला। 108 एम्बुलेंस ब्रह्मपुर जे पई जणा ड्राइवर अत्यधिक मद्यपान करिथिया जगु ड्राइवर जनक सोई पड़ितले। तबे रोगीटी जंत्रणा छटपट हेउतले मध्ये खातिर नथिला। केते उठेवा परे मध्ये उठु नथिला। एक गाड़ी भड़ा करी विलंबित रात रे पत्नी को ब्रह्मपुर आनिथिले। एई खबर अनुसार वर्तमान सारा राज्य चर्चार विषय पलटिछि। किए एभଳି मदुआ ड्राइवर को कार्य नियोजित करछि से ने कि मध्ये प्रश्न उठिछि। तबे ये थिला आज देश विदेश राज्य किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी भल लगितले वीडियो को लाइक करबे, सहित चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबे भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।